چی نهالا داری خدا؟ زردالو، شفتالو، خیرمو، بادام، گلوس، همه نمودش هست یکم. سلام و درود بینندگان عزیز، روز بخیر باشد. شنبه بزرگ فرخور 18 فوریه نیهال بازار. برادرها بسیار خواهش کردن نرخ نوای نیهال بفهم، اینک خواهش خود شما دوستان عزیز ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. این کانال نوی ما هست برادران، حتما پادپیسات کنید، برای پیشرفت کاری ما یه دونه لایک امانید و کامنتاری نویسید. دوستان عزیز باز چی ها را دیدن میخواهید حتما نویسید و چیزای عجایبش در همین کانال نو میشوه، برای همین حتما پادپیسات کنید، دستگیری را فراموش نکنید. هفته آینده با گیزلای بعد میشوه. برادرها نیهال سراخ کرده بودن که نیهال فروشو را نوار کن. شنبه بزرگ فرخورده نیهال تمام نمودش هست. بچهای روسیه اینا تماشا کنین، تمامی چیزش هست. یا اینجا مالی نموده، فقط از صورت چه درختش نیست، درختی مالی نم بچه ها در کار باشه. شنبه بزرگ میشه. کجا چی داری اکایا علاقه بزن؟ اولیچا گلوس چند سمایی نیهالش؟ 10 سمایش گلوس 15 سمای نوک 10 سمای توت 15 سمای بادام 10 سمای زردالو 10 سمای خرما هم 10 سمای سلیوا هم 10 سمای شفتالو هم 10 سمای. یعنی 10 سم 15 سم بده نیهال. کسی که خریدار. سلام علیکم، سازی خوبی بخشش تین جمع سوز سلامت خوبه. زنده باشه که گل نیست. نظر رحمت زنده باشه. هم برادرها کدامید که باغ کنی بیا گاز اوخی نمیتوینه. شفتالو هسته، بادام هسته، سیب زرد، بادام، خیرمو، تمام چیزش هسته برادرها. گلوس، سیب سرخ. نیهالو چند سمی؟ айда то 15 20 گلوس 20 сомон то 20 сомон айда сар кадаги бародар. ё гарантӣ доран охи яке боғкун боша ва боғкунода гарантӣ қати масалан адрес сертификат ҳамаш ҳаст. ҳана касе ки харидора шанбе бузург амин бародаро. лимон ҳам ҳаста ё заказ қати эй нав чияй зард севи биҳӣ севи биҳӣ севи биҳӣ кадомша ина эй калони дарахтуршо ами будаиҷа тамоми намуди дарахт тамоми намудаш ҳастай бародаро. о ҳолни чиян ё севану бача ҳамаи чизаш ҳастай бародаро. зинда боши гап нест, худо нигаҳбон. хайр на суратошон заги маълумай инҷа калидор кадагиай бародаро. ҳей анамус рафтагӣ то ҳамҷара дарахтай зардолу шафтолу бо шумо чӣ чизора дидан мехоҳед бародаро ҳатман бинависен. иншоалло ки ҳафтаи оянда ҳавои хуб мекуна. ҳафтаи оянда ки ҳаво шид баъд подробна бояд ката гап мезанем. арчо чандия? я дунаш 30 сомон. борикош чӣ майдош чанд? 25 сомон ҳам аста. дарахтора интернета ҳама мебинад. полни звезда мешавад. одамо барои звезда шидан 5 сол саволо. ин дарахтора хитон тайёр мекунед ё ки питовник московский ҳамадони бародаро. ай чанд сма сар шидаги аввал нархи паст? ай 6 сомон то 35 сомон. чӣ неҳола дори худо? зардолу, шафталу, хирмо, бодом, гелос ҳама намудаш ҳаст якам. тамоми чиз ҳастай. касе ки харидор боша ай 6 сомон то 25. о номро та бугу 903 40 54 59. ана касе ки шинаида боша 904 40 54 59 59. касе ки харидор боша марҳамат бародаро. хаяк чизе ки гирифтанӣ мешед маслиҳат кунед, эҳтиёт қати харидорӣ кунед. инҷам тамоми чиз ҳаста. инҷам як ряди дига нам хелди тарафа тамоми намуди дарахт ҳастай бародаро. арча саркадагӣ то имрӯз борон буд. ҳамун сабаб мумкин камтар омадагиян. ҳафтаи дига да худо хоҳад боз як бор дига қоидаӣ нишон метавонам иҷара. ана анор буда иҷа ниҳолаш 10 сомон. касе ки бисёр бигира бо арзон мешава. арзон мешида бисёр бигири 15 мешида. хирмо тамоми чиз ҳаст. тутай чормағз ки дора иҷа? чормағз ич кадом ичи кали 5 сомон донаш. арчо чандиян? арчо чандиян?
15 сомон 20 сомон бародаро. Кунҷораро бародаро сурох карданд шанбе бозор дар нархи кунҷора. Чаши? 5.5. Кунҷора 5.5 бародаро, ҳамо хела. Менаи кличка ҳам халос шид. Ана созайне ки об бизанаш бо зура. О, дига тарш намекунед, таркаги. Майда бурун задаест. Panjinim rafte ist.